चिखली आमी चड इम्पॉर्टन्स दिलां वास्कोकारांक, कित्याक हांगा बरे क्रिकेटर जाता म्हणून तयार. 5 टर्फ विकेट आसा आनी 1 कॉन्क्रीट विकेट. सर आता सगळ्या कडेन तुमी सर जीसीएन पिंक हें केलें ओपन केल्लें आसा वास्को खातीर बी कितें आसा काय म्हणटा आसा. डेफिनेटली इट वील बी ओपन व्हेरी शॉर्टली कळ्ळें न्ही. आनी इट इज ओनली मॅटर ऑफ टायम. सर तुमी उल्लेख केलो की हांगा वास्कोच्यान जायते इन द पास्ट क्रिकेटर म्हणजे शायन जाल्ले आसा. सो एनी बेटर प्लॅन्स फॉर स्पेशली फॉर वास्को बिसायड्स द पीच म्हणजे तांकां ग्राउंड अवेलेबिलिटी जावं अशें ताजेर कितें आसा. आमी कोच ऑलरेडी अपॉयंट केल्लो आसा. प्लस आमी आमचे ते बरे सिनियर कोच आहा पळय तांकांय धाडटले हांकां गायडन्स करपाक. पूण ते म्हणजे बरे भशेन ते भुरगे क्रिकेट खेळूंक पावतले तशें आमी ऑलरेडी प्लॅन केल्लो आसा. सर हाजे पयलीं आमी पळयलें की एमपीटी ग्राउंडाचेर एक विशय आयिल्लो की खंय तरी एमपीटी ग्राउंड कॅन बी डेवलप बाय जीसीए ताजेर बी कितें जाल्लें आसा जावं उलोवणें बी चालू आसा. सर सध्या आमी काय अजून डिस्कशन जावना. मॅनेजिंग कमिटी कडेन डिस्कस करून मागीर परत येता तुमचे कडेन. सर गोंयांत सर इंटरनॅशनल ग्राउंडाची डिमांड लोकांचा तुमी तेचेर कशें कितें अख्ख्या गोंयच्या जनतेक स्टेडियम जाय. म्हाका न्ही, इट इज अ नीड ऑफ द आवर. आनी ऑनरेबल सीएम आमकां कंप्लीट सपोर्ट करता आनी ताणें सांगलां आमकां प्रॉमीस केला आनी शॉर्टली ग्राउंड जावपाक जाय. गिव अस 5-6 मंथ्स. खंय जावं उत्तरेक नाल्यार दक्षिणेक जावं पूण खंय जाता ते पूण स्टेडियम इज द नीड ऑफ द आवर. 15 वर्सां जाली अजून जायना ग्राउंड. प्रॉब्लेम कितें टेक्निकली प्रॉब्लेम काय जागो ना. जागो आसा, जागे आसा न्ही. आमचो बिचोली ग्राउंड आसा, आमचो स्वताचो आसा, धारगळूय आसा. पूण कितें थोडी परमिशनां उरल्या ती आमकां ऑनरेबल सीएमान फूल सपोर्ट दिता म्हूण सांगला आनी करून दिता म्हूण सांगला. ह्या 5 पिचां खातीर कितलो एक्सपेन्स येयला? म्हाका भरपूर खर्च केला. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 35 लॅक्स मोडल्या. प्लस आनीकूय त्या सायडीकूय आमी मोडल्या. खर्च केला आमी थंयही खर्च केला. फक्त वास्कोक आमी चड केलो आनी असल्यो 5 पिची खंयच्याच हांगा ना गोंयांत. हांगाच दिला आमी इम्पॉर्टन्स चड.